И всем привет, канал Sense. И сегодня будем дальше продолжать игру проходить The Steanly Parable Ultra Deluxe. Эту игру проходил на стримах своих и дошел до двери, где написано новый контент. Пора уже продолжить игру, тут долго ее не было. Лодинг. Надо пропустить. Так, вот, сотрудник 427. Его коллеги пропали. Что бы это могло значить? Стэнли решил пойти в переговоры, но, может быть, получил напоминание встречи. Вот та самая дверь. Новый контент. Новый контент. Вот она. Вот. Ты заметил мой знак? Да, я приготовил себе кое-что очень классное. Так. А что там? Объехать мультик это, да? А, да, мы там были один раз. Ну, ладно. Продолжаем. Так. Новый контент. Мы отсюда приезжали. Так, дверь завалена, нельзя открыть. Да, ручка подперта, невозможно открыть. Лифт. You see, Stanley, I've been reflecting on the Steanly Parable and about how roundly disappointing this Ultra Deluxe version has turned out to be. The original Steanly Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this Ultra Deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Steanly Parable 2. А, вот. Steanly Parable 2. Ух ты, етить, коротить. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Да. Там закрыто. Лифт. А если я хочу обратно в лифт? Не хочу новый контент. Что-то инвесторы. Конец, это не конец. И снова. 2. Steanly Parable 2. 427. Добро пожаловать. Выставка для инвесторов. Calling it the Steanly Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Steanly Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Ладно. Что тут? Photos of painting TGA. Комната какая-то. Можно как-нибудь? Нет, нельзя. Что тут написано? Так, тут old плюс busted. Новый контент новый. Они вернули две двери. Право и лево, которые, наверное. Больше, лучше. TSP. Color red. Value 1-2. Чё? А как тут пригнуть? Вот пригнуть. Шеф, это пригнуться надо. Мозг и... папоротник этот. Который, как он называется? The Steanly Parable 2. То есть это разные фигушки, как она могла выглядеть. Например, вот так. Вот. The Steanly Parable 2. Speaker Notes. Куда нажать? Можно нажать что-то? Так, Пых, листать, нет?
Также было за Steanly Parable 2. А я прикольно. А как? Почему листать нельзя? Прикольно, вам если в файлах игры эти же картинки лежат. Просто можно зайти посмотреть в файлах игры. Вот, Steanly Parable 2 римскими цифрами. О, шрифтом каким-то. Еще один шрифтом. The Steanly Parable 2. Steanly Parable типа от B и от L палочки это римская двойка. Понятно. Click into speaker. Что надо кликнуть? Я вон. Ctrl E, W, S, A, D. Ничего не надо кликать. Компьютер, это понятно. Ладно, куда надо? Куда? А, больше The Steanly Parable, лучше The Steanly Parable, 1-2 win. Нет? Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Steanly Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical. Человечек, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, 2 руки, 2 ноги. В общем, хрень какая-то на доске написана. Фичи, перерыв, pitch design, number to chat. Чат 2. Так, 427, да. За Steanly Parable 2 в виде цифры двоечки, да? А 2. Это у спецназа вроде бы, или как там, кого это так означается. Дорогие инвесторы, на выставку сюда. Новый контент подвезли, да. Новинки, new features, да. Новые материалы подвезли. Новый контент. Да, то, что подвезли, можно двусмысленно понять. Ну да. Понятно, почему можно двусмысленно понять. Ух ты, ё-моё! Вот, пожалуйста, давай попробуй новые фичи. Новые фичи. Кнопка с именем игрока, запустившего игру. А как тут есть возможность бежать? Подождите, настройки. Я же все забыл. Можно ли тут бежать? Прыжок спа. Ну нет, прыгать нельзя. Обидно. Назови мое имя. Делая The Steanly Parable 2, я спросил себя, а чего вообще хотят игроки? Первый и самый очевидный ответ – они хотят получить признание и одобрение. So with that in mind, my first addition to the game is this button, which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? На пути к идеальной кнопке. Великовато, маловато, как раз. Кнопка с именем игрока, запустившего игру. Попробуйте. Какой эти Джим? Right now, the button only says the name Jim, but of course in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Alright, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? See, if you'd only played along, that would have been your name the button says, but no.
Instead, вместо этого даже I думать can't не even хочу. think about it. I'm taking the gym Я bucket собираю away. кнопку. Отдай салу! Салу дай! Кнопка с именем. Ладно. Просто взял и кнопку забрал. Maybe I'll only let people named Jim play the Steanly только Parable Джимом 2. играть в They Steanly would Parable appreciate 2. what I've created Они here. точно оценят мой тяжелый труд. А что тут написано? Не перевели, не перевели. Наслаждайся новыми фигнюшками. An epilogue would be Надо fun, бы wouldn't эпилог it, добавить. Stanley? Как думаешь, Yes, Стэнли? yes, it would go at the end of the... Да, чтобы он был well, we'll figure that out later. Ну, ладно, потом об этом подумаем. Хорошо. Так. Мерчу. Мне интересно, а вот тот QR-код, можно его с телефоном считать? Сейчас, блин, подождите, мне вернуться надо. Можно ли считать этот код, этот QR-код телефона? Подождите. Где вот, мерч написано. Это очень интересно. Мерч. Сувенир, подожди, где мой телефон? Где мой, мать его, телефон? Так. Так. Вот, QR-код. Коснитесь здесь, чтобы перейти по ссылке за Steanly Parable. Так, вот. Добро пожаловать на официальный сайт The Steanly Parable 2. То есть это на сайт The Steanly Parable 2 ведет этот QR-код. Это новинка. Ну да, просто небольшой веб-сайт и все. Да. Но небольшая, тут такая небольшая пасхалочка, пасхалка. Прикольно. Ну, вроде бы на ютубе никто эту фигню не находил, вроде бы. Может быть, я находил. Я не знаю. No screenshot. Без скриншотов, да. Новый офис. Пожалуйста, не делайте скриншот. Красный хит сезона. Чё? Блин, где тут текст? Свежий с пылу жару, такой же... Свежий с пылу жару, такой же, только лучше сиквел к... Новой функции, нового материала, новой идеи. Неизменное и качество, и нужное количество изменений. Кнопка... Так, кнопка с именем игрока, запустившего игру, прыжковый круг, бесконечная дыра. Так, мы были вон у кнопки. Чемпион мира по настройкам вроде выполнял достижение. Она не кончается, дыра, глубокая дыра. Aha! I can see you've gotten the settings World Champion Achievement. Well done. You've experienced every setting. Traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. So, just for you, in the Steanly Parable 2, I'm including an entirely new setting. Something called bumpscosity. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I just know that you'll be able to adjust it on some sort of slider, and that it'll be available from the settings menu. We'll sort the rest of the details out later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Steanly Parable 2. Молодец, вот и справился. Чемпион мира по настройкам, ура!
Да. Чемпион мира. Поздравляем, чемпион мира по настройкам. Ладно, все. Ура, ура, новую опцию получили. Успокаивающее ведро за Steanly Parable 2. Collectibles. По настройкам бесконечно. Халявное достижение. Да, я его получал. Я же забыл, что для него сделать нужно. Я забыл, что для него сделать. Несите его сюда. Халявное, новое, легкое достижение. Работает. Несите его сюда. Да. Халявное достижение. Получите свое. Потяните рычаг. Получите новое достижение. Профит. Получите свое. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Проще не бывает. То есть, может быть, я думаю, эпилог сначала пройти тот, который он там говорил вам. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding gamers. We hear you, and I promise it will happen. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Контент. You know what, Stanley? I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Хотел в сиквеле. Вот за пределом круга прыгнуть. За пределом круга не могу прыгнуть, да? Да, не могу прыгнуть так. Collectibles. Коллекционные предметы какие-то. Выход, прыжковый круг. Мне collectibles нужно. Ух ты. О, сбор предметов. Вот это я понимаю. Видеоигра. In the Steanly Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Звездочки. Нифига себе. Ничего себе. 1 из 6, ура! Steanly Parable 2. Тут стена какая-то. Коллекция М. Собери их все. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Так, в дыру, вон, да, большая дыра, бесконечная дыра, она не кончается. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Как ты думаешь? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, Stepniece, it is. А можно шарик? Нет? Пока. Куда я путь держал? Вообще-то, может быть, стоило выбрать... I've made my decision, we're moving on. Принято. Идем отсюда вам. Ой.
Пока... Не, думаю, сначала бесконечную дырочку посмотрю, что будет с этой дырочкой. Вот, идем. Чего это? Ракета какая-то. А тут... Что это? Что это? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Всей индустрии. А что там за сиденья какие-то? Ладно, пошли в бесконечную дырочку падать. Бесконечная дыра. Обойти тут никак нет. Ниже там что-то есть. Нам, походу, игра не даст. Ай, падаю, помогите, спасите. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. А я не хочу возвращаться, я хочу вниз упасть. Глубокое. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to walk up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Great. I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Ладно, я еще в дырочку упаду, пожалуйста. Oh, for heaven. Да что за... I was right. Я же говорил, the problem is you. The problem is that you like holes too much. Это ненормально. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no. You have a weird sort of... Oh. The hole seemed even shorter to you this time. I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole. I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing that... Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite,
but that it's growing Но что steadily она с less каждым and less разом все infinite. менее I бесконечна. suspect that I'm starting Полагаю, to что hit мы the дошли point до where точки, it's no когда longer feasible to называть call the дыру whole бесконечной будет infinitely deep, некорректно. even by the lax Даже по overall весьма standards for гибким accountability and маркетинговым marketing. стандартам. What's going on Что здесь here? происходит? Stanley, I have no Я explanation for не the могу uncertain объяснить nature of the hole's length. изменчивую природу Here, глубокой let's дыры. try Я something. просто Let's попробуем вот pop что. back up to the top, Прыгай обратно and we'll наверх, see if it gets any посмотрим, стала ли shorter. дыра короче. G. Well, there it is. Ну The вот, shame мой of my позор lie has обманул come to скрыть. haunt me. How is this still Почему тебе до appealing to сих пор you? интересно? I know you're obsessed Знаю, with ты фанат holes, дыр. but at this depth, Мне I показалось, just can't такая see this глубокая scratching the itch. глубина даже Oh, не мне who am I to судить. judge? You just do Понимаете, whatever it своими is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. А как будешь готов, жми кнопку телепорта. Жми. А не работает кнопка телепорта. Is the teleport Телепорт button not не working? работает. You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Попробуй еще раз. Still nothing? Well, I Нет, не suppose кажется, что тогда... there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Есть Stanley. только одно. You couldn't Насчет bear to be away я from the так и hole, тянула к and дыре. now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a Чувак win for проводит, все everyone. довольны. You get to be with the hole, Останешься за I дырой, get to а я do смогу literally заняться anything чем угодно else. еще. Take care, Stanley. I hope you and the hole. Пока, Стэнли, надеюсь, вы с дырой отлично проведете вместе целую вечность. Ладно. Вот эта концовка, тогда придется опять сюда идти. Двигается. Я просто по кругу буду двигаться. Я ходить не могу. Сменить жри, сменить восприятие. А, музыку. Steanly. Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment.
So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the whole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole. And I'm looking forward to all Я of them. предвкушаю каждую Stay alert, секундочку. Stanley. Будь I'll начеку, be back. Стэнли. Я вернусь. Покеда. Ну, спасибо. А, это концовка была, одна концовка. Одна концовка, нифига себе. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Фичи. Так, пошли брать успокаивающее ведро за Steanly Parable. A common complaint of the Steanly Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem of the game. It's the Steanly Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, every time you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Steanly Parable will feel perfectly normal and perhaps comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Ты представляешь себе, какой это геморрой? Yes, the bucket А вот это ведро — идеальное решение. Давай, попробуй. Give it a try. Can you feel it? Чувствуешь? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Steanly Parable 2. А куда это я зашел? Да как отсюда выйти теперь? Вот. Куда-то вышел, ладно, фиг с ним. А что это лежит такое? Это бумажка. Ну все, думаю, посмотрели уже и на выход пора. Все посмотрели. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Так, где подъем наверх? Где подъем? Где лесенка? Где лесенка? Мы там были? Да, мы тут были. Вот лесенка также есть. This is new. А, это про эпилог, наверное, про эпилог. Да, это про эпилог. А куда надо? Где? Ладно. Почти бесконечная дыра. Ладно, кончилось. Ладно. А если еще раз к дыре пойду, то что будет? Мне вот интересно. Если к дыре еще раз пойду. Opening. А, просто взяли и закрыли. Хрен вам, да? Ладно. Так, значит, на лестницу где-то табличка, что выход там-то, там-то. Чемпион мира по настройкам нам, очевидно, не туда. Куда нам надо? Где выход-то? А, вон, вижу. И это выход. Гид по выставке. Collectables.
Так, N, прыжковый круг, 5, это карта. А, то я пятерка, так я сейчас прям нахожусь, да? Халявное достижение, кнопка, понятно, Z, мерч. Решетка инженера по настройкам, успокаивающее ведро The Steanly Parable, Office Decoration, эпилог, А9 коллекционный предмет, Infinity Hall, Exit, выход. Так, вот, Exit это буковка Е. У вас пятерка, вон, видно. Хватает, что за таблички какие-то. Выход, прыжковый круг. Да, мы тут все посмотрели, всем довольны. Половинка какая-то, часть. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Можно продолжать? Чемоданчик С чей-то, не знаю, что там, а просто сумка или чемодан, как он называется. А дальше нельзя. Нет скриншотов. Пожалуйста, не делайте скриншоты. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Steanly Parable 2. Ух ты, какая-то фигня. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Это как, Hold ладно, on, не let me важно. do a different arrangement. Сейчас попробуем по-другому. Okay, yes, так, да, this is да, much гораздо better. I получше, feel не good знаю. about this. Here we go. Version 2. Чайте, версия вторая. Ой. Who am I kidding, Stanley? Кого я обману, This isn't Стэнли? a coherent video game at all. It's a lot of gags. Приколов. And I do very much Обожаю enjoy придумать creating приколы, gags, но but they их don't add трудно up to что-то anything. собрать. I wanted more than Больше anything всего to я create хочу a создать sequel that would сиквел, capture который бы all the уловил magic of the магию первой first игры. game. I wanted fans to love it. Хотелось, No matter чтобы how good these фанаты gags are, they wouldn't одних stand on their приколов мало, own. как They бы would они были need the хороши. structure and the Фанатам ведь gameplay подавать of the структуру original. и игровой Wait. процесс. Maybe А может that's быть it. тогда I can take the original взять Steanly первую Parable and simply, Steanly Parable и insert просто, a few of my new вставить в нее features into несколько it. новых фич. Tastefully, Со of вкусом, course. разумеется. With respect. С уважением, With care for заботой the о морали vision и and целостности integrity of the первой original игры. game. Would it possibly work? Это I может suppose it сработать. could, but it Пожалуй, would что need a может. Но really, заставка с really названием tremendous нужна title просто screen. A title грандиозная. screen that says with Такая, bold and чтобы она uncompromising уверенно донесла до conviction, каждого. this is Это the Steanly Parable 2. 2. Let me see if I can whip Сейчас something up. что-нибудь кидаю. All right, perfect. Все, вот, Go готов. ahead. Take a Давай, look. взгляни-ка. Так. Is never the end, да. Ух ты! То есть начать игру, настройки, авторы. То есть взяли последнюю игру игры, начальный экран изменили. Ничего себе, ладно, начать игру. Ведерочка. И такая гигантская концовка. И представление Steanly Parable. This is the story. История человека по имени Стэнли, это все знают уже. Ой. Шарики везде. All of his co-workers Все were коллеги gone. пропали. What Что could бы it это могло mean? значить? Stanley decided to go Решил to the пойти в meeting room. переговоры. Может, Perhaps he had просто simply напоминание о missed a memo. встрече? База. Stanley picked Стэнли up the взял bucket. ведро. Так я с ведром в начало вернусь. А, нет, не могу. Мне надо концовочки разные, наверное, с этим ведром поделывать, да? Поделывать концовки. Предлагаю самую простую концовку. Тупо сбежать, я имею в виду. Тупо сбежать. Бежал Stanley в clutched the левую bucket дверь. tightly to his Прижал chest к груди, and вошел в entered the левую door on дверь. his left.
Still no one was here. Снова никого. Stanley needed the bucket's warmth and comfort Нет now ведра. more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a Может, это будет staircase, начальник Stanley and the пошел bucket вверх, walked там upstairs to the начальника с boss's ведром. office. Хоба, статуэточка. Found one of them. Мы нашли One of the фигурку, miniature Stanley миниатюрную фигурку figurines. Стэнли. Remember, Не no забывайте, за reward for сбор всех collecting all of фигурок these, награды only вы the не получите, intrinsic только pleasure of a удовольствие за job well хорошо done. проделанную You can't работу. buy that sort of Счастье happiness, не Stanley. купишь, God knows Стэнли. I've tried. Видит Бог, я So, пробовал. I implore you Так to что молю savor тебя, each цени and каждый раз, every когда moment встречаешь you такую come across one прекрасную of these фигурку. beautiful figurines. Ладно. Так. Feeling commands. Trailing. Да. Понятно. Есть. Так, мыло, хорошо. Полотенчика есть. Зеркальце, хорошо. Нельзя. Я вроде бы код до сих пор помню. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Нифига. Was it the Я bucket код knew до all сих пор along? помню. Это Was the двери. bucket guiding him? Быть, оно направляло Yes, Стэнли. this is certainly the most Так, и logical тут еще explanation. есть фигурка. Где, вот. Another miniature Stanley миниатюрная figurine. фигурка This, Стэнли. there Надо really придумать must be a мне snappier покороче. name for these things. What about Как mini насчет stands? мини-стэн? Stanley figs. Стенгурка Or или, может, what about стенуэтка? Stanlerines. Yes, I Да, think I все, like что that. нужно. Another Нашел еще Stanlerine одну under your belt. стенуэтку. То есть этим ведром надо еще и много других разных концовок посовершать. Ну да, на это еще несколько серий уйдет. Так, вниз. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Стэнли ведро Mind прошли Control через большую дверь с Facility. надписью «Комплекс управления разумом». The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Не знаю. Но прыгать нельзя. The monitors jumped to life, Не and только Stanley nearly dropped the bucket in shock. чуть не выронил Everyone ведро. in the Все office was being сотрудников снимали на videotaped, видео, следили за monitored ними, like как guinea за морскими pigs. свинками. The bucket had never seen anything like this, and it Больше very не- nearly не burst into еще tears такого не as видал. Stanley cradled it gently, Стэнли стал reassuring it убаюкивать, that хорошо everything would be нашептывая, fine. что все будет хорошо. Да, тут как-то можно секретку сделать, но я не помню, как она делается. Вот так делать. Was the bucket Вот, under да. the mind Неужели- control facility's неужели ведро influence тоже as попало well? под влияние Had the bucket комплекса? been told to do Ему things тоже it didn't велели wish делать to do? вещи, которые не What хотелось kinds of делать. things Что does a вообще bucket want to хочет и не do or not хочет want to делать do in ведро? the first place? These questions raised Эти furiously вопросы in сменяли Stanley's друг друга mind. в слабеющем уме Стэнли. Если я, так сказать, и лифт активирую. Да нет, No! я не He успел. screamed Нет, into the закричал он bucket. He ведро. couldn't accept it. Он этого не His own допустит. life in У него someone жизнь else's управляли control. ведром. Never! Ну уж He нет. squeezed the bucket Он tighter. еще крепче His сжал one ведро friend своего in the единственного entire друга. world. At this point, Он уже he никому could не trust доверял, no кроме one ведра. except for the bucket. But here was the proof. Ну, тут The доказательство. heart of the Сердце operation. комплекса. Controls labeled with Механизмы для emotions, чувств, happy счастья, or грусть, sad or удовлетворение. content. Walking, Сон, eating, еда, working, работа. all of Всё it monitored and отслеживается и commanded from this управляется very отсюда. place.
And as the И cold когда reality of his ледяное past понимание began to накрыло sink in, Стэнли, Stanley он решил, decided that что this не позволит этим machinery would машинам never управлять again exert другими its людьми. terrible power over Infinity another Power. human life. Питанию For комплекса. he and the bucket Они would вместе dismantle the разберут controls этот for good. комплекс. Two best friends, Два Stanley лучших and the друга, bucket, Стэнли и up Ведро, against the против всего world. мира. They high-fived in a Они really cool смачно дали way, друг and другу the bucket 5. made a sassy И comment Ведро about отпустило taking детский down the комментарий system. о том, где он там... Откол, да, откол. Stanley and the bucket Стэнли и waited in Ведро blackness. ждали в темноте. Was it Все over? закончилось? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. What? Wait, what was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, and go to any lengths not to part from the bucket. No. Stanley can't leave this place, not while he has such a precious arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Да. Концовка с ведром номер 1. Первая концовка с ведром. All of his co-workers Все were все gone. коллеги Стэнли What could it пропали. mean? Что бы это могло Stanley значить? decided to go to the meeting Стэнли room. шел пойти Perhaps he had переговорам, simply но missed a сел на memo. встрече. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed это over уже him. не обязательно читать. Stanley Попробуем сделать clutched the так, bucket чтобы tightly вся to his подземка chest and взорвалась. entered the door on his left. Да. Мы все это дело читали, так что лишний раз не будем читать, время терять. Найди их всех, получи награду. Доверься инстинкту перфекциониста. Найди их все, получи награду. Найдете их всех, получите награду. Ладно, здесь начинается какая-то... Что-то случилось. Подсобка. В подсобке нет? Oh, Stanley, can you feel it? Нет, the broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Не, здесь просто статуэтка, вот он. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanleys and Figures. What do you think, Stanley? Что думаешь, Стэнли? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by one? Растет маленькое число. I'm sure it will Надо come to me. подумать, решение придет. Пошли теперь в кабинет начальника. Вот здесь, наверное, из-за того, что здесь тупо была. Пойдем там все взрывать. Что-то надо чувствительность повысить. Настройки, чувствительность мыши. Дайте на 8.
О, да, вот так получше. Так получше, намного приятнее. Так. Нет, думаю, не сейчас. Быстренько Stepping into his довольно. manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raised furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never... But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly birds. The control buttons became active again. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley was happy. Stanley был счастлив. Да. Это просто наблюдение за птичками. Так.
All of his co-workers were Все коллеги gone. пропали. What Что could бы it это могло mean? значить? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Meeting figure... искать фигурки. Так, ну пойдем все эти фигурки искать. Берем ведерочка, естественно. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Ищем. Stanley clutched the bucket tightly to his Так, chest что ж and такое entered the door on his можно left. вниз пойти, вниз. Нет, нельзя. Статус задания на выставке сиквела. Там нашли там первую фигурку. Куча коров. Лестница и синяя, и красная сразу у камина. Личное, но душное помещение для важной персоны. То есть, там, где все фигурки лежат. То есть, осталось еще 2 фигурки. Там, где... там в правую дверь пойти, да. Там правые двери. А где синяя дверь, я не помню. Синяя с красной. Ну, пойдем, видимо, к этим... К этим... Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's вниз. office. Внизу концовка какая. But Stanley just couldn't do it. Стэнли не нашел He в себе considered the сил. Он possibility of представил facing his себе, как boss, приходит admitting he had left начальник his в рабочее post during время work вместо того, hours. чтобы He might be работать. fined for То that. ведь могут And in such уволить a за такое. competitive Зачем economy, рисковать why своим had he местом taken во that время risk? кризиса? All because he believed everyone Ему had показалось, vanished. His что boss все would think he исчезло. was Начальник crazy. подумает, что он And then сошел с ума. something occurred Ну, to в голову Stanley. пришла мысль. Maybe, А he может thought to быть, himself, подумал maybe он, I не am правда crazy. сошел с ума? He looked down at the Он bucket in his посмотрел на arms. ведро Am у I себя в руках. crazy? Я He asked the сумасшедший? bucket. Спросил он The ведро. bucket returned his Ведро gaze, посмотрел на but said него в nothing ответ, at но all. ничего не That's ответило. strange, Stanley Странно, thought. Usually подумал the bucket is a Стэнли. source of Обычно guidance and ведро wisdom for наставляет me меня и in делится difficult мудростью times в such as трудные these. времена. He held the Он bucket крепче close, прижал к yet себе felt ведро, none of its но не familiar почувствовал reassurance привычного and тепла и comfort. спокойствия. And that's when И Stanley тогда Стэнли realized, понял. this isn't Это my не мое bucket. ведро, это It's просто just a обычное ведро. normal, Может быть, everyday вообще bucket. Someone else's bucket, perhaps. Причем How did I end up with Как мне someone казалось, else's чужое bucket? ведро. This Всё is all ужасно, terribly wrong. неправильно. Surely no good would come Ничего from this. хорошего Who из knows этого what не sorts of выйдет. bizarre Возможно, эти безумные hallucinations Stanley might галлюцинации experience могут without the привидеться. psychologically Если grounding оставаться без presence of his bucket. психологической поддержки ведра. Тут Now he понял, noticed что the комнаты rooms were повторяются, repeating, which was, повторяются, of что, course, very конечно, wrong. было очень странно. Now he felt himself Потом floating off the почувствовал, как ground. отрывается от земли. «О, боже мой!» — He воскликнул exclaimed, он. "Without my bucket, I've gone Ну, truly ведра, я mad. сошел с Where is ума. it? I must find Где it." же оно? Far off in the Ведро distance now, he как heard ведро it, звук calling to him. издалека. Stanley, Стэнли, it's me, это я, ведро. the bucket. Could it truly be? Возможно ли He это? rushed Он forward бросился from room вперед to из room, комнаты в passing комнату, by one проходя bucket одно after the ведро за next. другим. None of them were his. None of them were his Обычные special ведра. bucket. Не то единственное, которое он Come to искал. me, Иди Stanley. ко мне, Стэнли, я жду. Иди ко мне, Стэнли. He had to find the Вот и bucket. ведро. He had to Это return to его his old старый friend. друг. It was the only way to truly Только restore так his можно было sanity. And прийти then в себя. suddenly, И вдруг он he застыл froze как dead in his вкопанный. tracks. He knew where the voice of the Понял, bucket откуда с had ним been говорило coming ведро. from. The real bucket Ведро было внутри was него inside of самого. him all along. It was incredibly Было painful. ужасно больно. Stanley doubled Стэнли over in согнулся agony пополам от and боли blacked и out. отключился. Да. Концовочка. Такой же концовки можно This is the посмотреть. story of a woman named Mariella. Женщины по имени Мариэлла. Mariella woke up on a day Мариэлла like any проснулась other. утром She по самым rose, общим причинам. got dressed, Она picked up встала, her bucket оделась, of comfort and собралась, взяла security, and свое walked to her ведро place of и work. пошла на работу. But on this particular day, Но в her этот walk was день ее interrupted by прогулку the body прервал of a мужчина, man who который had шел по stumbled городу, through town, разговаривая сам с talking and собой, screaming to крича. himself, and then collapsed dead on Потом the sidewalk. заметно упал на Right тротуар. away, Она she сразу knew what the поняла, problem в чем was. проблема. This man У had него no не было bucket. ведра. Of Ну, course, конечно, he'd он сошел gone с ума, mad, крича ranting чувство and raving about рассказчика, a narrator описывающего describing его all of his действия. actions and how everything is Про то, что всё predetermined and предопределено, free will is an свободы, illusion and it's all свободы just a воли нет, video а есть game. фильм, It could видеоигра. all have been prevented Он взял с if собой ведро, only he'd taken ничего his бы не bucket случилось. with him. Perhaps he didn't Возможно, even он даже не realize понял, he'd что forgotten забыл his свое bucket ведро at home in дома. the first place.
Какой жестокий мир, подумала Мариэлла. And she hugged her own И еще bucket крепче even прижала tighter. к себе But свое of course, ведро. she had no Но у time нее, for this. разумеется, There не were было a времени. myriad of На работе confusing ждало problems she would столько soon have to сложных confront at проблем, work, for which her bucket которыми would поможет provide справиться absolute ее guidance and верный total друг. clarity on everything. Ведро. Heck yes, she Да, thought to подумала herself, она, my у меня life классная kicks жизнь. ass. And she backflipped И all the way отправилась to на work. работу, непрерывно делая, не знаю что, я не знаю. Так. Если ведром на лифте All of his co-workers вот were вниз gone. вверх ехать, то What что could it будет? mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the Да, door on his начальника left. ли это нужно? Да я знаю, где находятся все остальные фигурки. Я понял, не вспомнил. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Почему кабинет начальника? Зачем мне было в кабинет начальника идти? Подождите. А, да, на лифте вверх-вниз ехать. А, он еще можно наверх еще. Wait, Stanley said to the bucket. Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. Кнопку 3. Bucket said nothing. Которая не ответила. Ну, погнали. Жмак. 3. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. He took the bucket over to the keypad. Wow, he said. The number 3 is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. How was this not as if perhaps the bucket had missed something? Perhaps it had not seen how much joy Stanley got from slamming the number 3 repeatedly. A hint of regret nagged in the back of Stanley's mind. Should he demonstrate the number 3 for the bucket again? Давай, поедем. No, said Stanley to the bucket. You can't go on yet, not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. Она пошли еще раз 3 жмакать. Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears. And the whole time, he looked to his bucket for a reaction of some kind.
anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. The bucket conveyed absolutely nothing at all, only silence. Crushed by a wave of dejection, Stanley returned to the elevator. Stanley and the bucket were so close, they'd always been there for one another. Why suddenly could the bucket not connect with this passion of Stanley's? The question caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Это все? Мне еще сюда надо быть. Said Stanley, I know what to do. I know how to fully express this feeling in my heart. He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public on all matters relating to pressing the number 3 over and over. He would elaborate fully on what the number 3 meant to him and why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of others. It would get to see the world react to this discovery of Stanley. And it would be through the public eye that the bucket would finally understand Stanley's work. For months he advertised and marketed his press conference, building excitement around it, developing and rehearsing it, until it couldn't be refined a single measure further. When the big day arrived, Stanley was as prepared as he'd ever been for anything in his life. Пресс-конференция со Стэнли. Ну, там все. Steanly Parable, Steanly, the man, the process, the might, the legend, легенда, Parable, from the Steanly Parable tonight, вечером или tonight, или как tonight, забыл, как tonight переводится. To stage, 3-3-3, а если на клавиатуре 3-3-3-3 постоянно будет тыкать, будет что-нибудь? Нет. 4-2-7, код какой-то. This was it. Вот он, One последний шанс last вернуть chance дружбу to с win the сестрой. bucket over. 4-2-7. One opportunity to share a true connection with a loved крепкую one. связь. Так, подожди, тут на этих... The users Big N Desktop Backstage. Подождите, мне надо сфотографировать по ходу. Файл игры, что ли, лезть? Размазано, наверное, будет. Размазано, я уверен. И для всех это одинаково, да? Да. Я потом посмотрю, наверное, что это значит. Может, в файлах игры покопаюсь. The Dude. Ладно, у нас пресс-конференция. Нам сейчас не до этого. There was no one here. Никто не пришел. Nobody had Ни come to один the press человек не conference захотел to hear Stanley послушать его speak, выступление. to listen to him talk Потом, about what it really что means это значит? to Снова и press the number 3 on снова a keypad нажимать over and цифру over. 3 на цифровой He was панели. unloved, uninteresting. He Его was a не любили, failure. его не And in ждали, that он moment, неудачник. Stanley knew Стэнли that the понял, bucket would что never ведро again take him больше никогда seriously. к нему не There прислушается. would be no Никакой connection, больше крепкой no связи, deeper никакого understanding. понимания. The bucket merely Ведро sat there in his безразличия arms, лежало у него на indifferent. руках.
And so it И began так that slowly, потихоньку, over год за many годом, years, они стали the two всё of them больше и grew больше more and more отдаляться distant. друг от друга. They spoke less Всё and меньше less, разговаривали, neither не wishing to желая state the признавать, что obvious, чувство that any взаимного sense of real уважения respect between them had eroded стало since that day at пропадать the с той press conference. злополучной There would be no пресс-конференции. more Пропали games, все no игры, more все long долгие обсуждения conversations природы about страсти и passion and стремлений. pursuit, only a Осталась только silence тишина, that consumed the заполнившая space собой between пространство. friends. And Stanley, Стэнли, впервые в having for жизни once in his познавший life тепло и discovered the комфорт warmth and comfort of true настоящей companionship, дружбы, was cast back снова into утонул the в серой unremarkable повседневности normalcy of одиночества. loneliness. Да. Ну ладно, думаю, на этом пока что закончу. Так что это был канал Genesis Sans, игра The Steanly Parable 2 уже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.